السلام عليكم ورحمة الله. في la vidéo اللي قبل هذه كنا بدينا لو شابيتر 2 qui porte le nom l'intermédiation financière وشفنا في لابارتي الاولى ديالها تعريف ديال l'intermédiation financière والفرق بين l'intermédiation financière و désintermédiation financière. L'intermédiation financière اللي تتسمى كذلك intermédiation bilancielle ولا la finance indirecte. Alors que la désintermédiation financière تتسمى aussi le financement direct ou la finance directe ou l'intermédiation de courtage. في deuxième partie كنا هضرنا على la raison d'être. علاش l'intermédiation موجوده، علاش تنخدموا بها. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على les opérations financières ولا les types des intermédiations financières qui assurent les institutions financières. L'institution financière assure trois types d'intermédiation financière ou les trois types d'opérations financières. La première opération, les titres émis aux titres acquis. C'est-à-dire l'institution financière va partir des titres créés, des titres vendus pour arriver aux titres acquis, c'est-à-dire les titres achetés. Bien. باش نفهموا هذه l'opération غادي نعتمدوا على le bilan de l'institution financière. هنا ما قلناش la banque حيت les autres institutions financières ممكن يديروا هذه l'opération الاولى à savoir les sociétés de financement بحال وفاء سلف etc. Donc la première des choses c'est que l'opération elle n'est pas confiée seulement aux banques mais aussi les sociétés de financement c'est-à-dire يقدروا يديروا هذه l'opération. Bien. Donc il اعتبرنا هذا le bilan ديال l'institution financière. L'opération اش كتقول لنا؟ تقول لنا partir des titres émis pour arriver au titre acquis. C'est-à-dire que l'institution financière ici تيبيع le titre عاد تيشريه. يعني تيبدا بالبيع عاد تيشري. Bien, comment? Tout simplement l'institution financière تيبيع les agents à capacité de financement des titres وتعطيوه la liquidité. Autrement dit, les agents à capacité de financement تيشريو من عند les institutions financières les titres. Les titres, ça peuvent être des titres fonciers ou des TCN ou des bons de trésor négociables, etc. etc. Les institutions financières, est-ce qu'elles vont laisser l'argent dormir? Non. شنو قلنا في les vidéos اللي قبل قلنا بأن les institutions financières, généralement les banques, elles gagnent sa vie en faisant le commerce de l'argent. يعني les institutions تيحاولوا ما أمكن يدخلوا le maximum ويخرجوا le maximum باش تكون la marge bénéficiaire كبيره. دونك هاد لا ليكيديتي اللي دخلتها l'institution financière bien sûr غادي يخرجها comme crédit. Les agents ont besoin de financement وغادي exiger des garanties des titres اللي غادي يكونوا aussi des titres بحال les titres fonciers بحال les TCN بحال les bons de trésor etc. دونك اشنو تيتبدل هنا؟ لو طو دانتيغي كان خدا لا ليكيديتي بلو طو اللي هو 5% وهنا بيان سور لو طو دانتيغي غادي يكون طالع غادي يكون باغ اكزومبل 8%. دونك لانستيتيون فينانسيير هنا غادي يربح واحد 3%. هاد لوبيراسيون هادي بريزونت موان دو ريسك. علاش؟ لان لانستيتيون فينانسيير هنا il exige des garanties تيكزيجي لي تيتر هما ضروريين لي تيتر الضمانات. بيان وهاد لوبيراسيون هي اللي تتسمى l'intermédiation de représentation. C'est le premier type de l'intermédiation qui assure les institutions financières, l'intermédiation de représentation. Vous allez me dire, là j'ai de la représentation. Ninja a de la représentation. Tout simplement, c'est que l'institution financière TIB, les titres, les agents à capacité de financement, ils représentent les agents à besoin de financement. De l'autre côté, l'institution financière a يشري les titres من عند les agents à besoin de financement. في هذه الحالة هذه تيمثل les agents à capacité de financement. داكشي علاش كنسميوها l'intermédiation de représentation, c'est-à-dire que l'institution financière joue le rôle de l'écran. Elle représente les deux parties. Bien. La deuxième opération, تتسمى des dépôts au crédit. تنقولوا les dépôts font les crédits. C'est le fait de partir des dépôts pour accorder des crédits. يعني l'institution financière هنا
تيكوليكتي لي ديبو عاده تيمشي تياكوردي دي كريدي. يعني لوبيراسيون دو كوليكت دي ديبو هي اللي تتبدا، هي لوبيراسيون الاولى. هذا ديك الساعه لارجون اللي جمعها عاد تياكورديها كوم كريدي. بيان سور هنا سي لا ميم شوز، تياخذ بان تو دانتيغي اللي هو فيبل وتي اكوردي دي كريدي بان تو دانتيغي اللي هو كبير باش تكون عنده لا مارج بينيفيسيير ديالو. ليسونسيال هنا هو انه تيبدا بلي ديبو. هنا les garanties ne sont pas exigées. علاش؟ لان لي ديبو جينيرالمون لي ديبو اللي تتجمع لانستيتيون فينونسيير، وهنا غادي نبريسيزي واحد المساله هنا، هو ان هاد لي انستيتيون فينونسيير هنا ils sont généralement les banques هما اللي تيديروا هاد لوبيراسيون. دونك قلنا علاش il n'exige pas les garanties parce que la majorité des dépôts اللي تتجمع لا بنك هما دي ديبو à vue ou des dépôts gratuits, des dépôts à court terme. Et les crédits qui étaient accordés sont généralement des crédits de consommation qui ne passent pas 2 ans, 3 ans, etc. Donc, la durée, les méthodes exiger les garanties. C'est la première opération. Bien. Donc, l'opération, c'est l'intermédiation de transformation. C'est le deuxième type de l'intermédiation financière. L'intermédiation de transformation. غادي تقولوا منين جات هاد transformation؟ La banque transforme quoi? Bien. قلنا بأن la banque هنا تتجمع des dépôts à vue، يعني des dépôts à court terme، وتتحولهم des crédits généralement à moyen terme. Ce sont des crédits de consommation généralement. Donc هنا il s'agit de la transformation des dépôts à court terme au crédit à moyen et à long terme. Bien. La troisième opération, l'axe ديالها, des crédits au dépôt. Les crédits font les dépôts. Des crédits au dépôt. C'est pas des crédits au crédit, pardon. Il y a qu'un غلط, il y a dépôt. Dépôt, c'est pas crédit, non? Dépôt. Donc, la troisième opération, des crédits au dépôt. بمعنى أنه la banque تتبدا بلي كريدي، تتجمع لك يعني تتاكوردي لي كريدي، عاده تتكوليكتي لي ديبو. هاد لوبيراسيون بريزونت بور لا بانك دي ريسك. لو فيت انك تاكوردي تعطي لي كريدي وانت ما عندك والو، سي ريسكي. وهذا علاش لي بانك فون سكون ابيل لا سيغمونطاسيون دو لا كليونتيل، سيتادير كو هاد لو كريدي ما تتعطيهش لاي واحد ايا كان، تتعطيه لي كليون كي سون فيديل، لي كليون اللي تيقع فيهم ا 100%. نعطيو اكزومبل باش نفهموا اكثر. سيبوزون كو واحد لاجون ا بيزوان دو فينونسمون، واحد الشاف لونتربريز باغ اكزومبل بغا يخلص الخدامه ديالو، في هذيك اللحظه ما عندوش الفلوس باش يخلص الخدامه ديالو، جا خدا واحد 1 مليار دو درهم مثلا. لا بنك اون تيرم دو ليكيديتي ما عندهاش، ولكن خاصها تصوفي هذا. علاش؟ لانه واحد لو كليون اللي هو فيديل، واحد لو كليون اللي تتعرفوا تيقى فيه ا 100%. بويسكو هاد لو كليون اللي جا عندها ايت ان كليون فيديل، تان كليون تتعرفوا تتعامل معاه لونتربريز دوبوي 30 عام ولا اكثر، تتعرفوا مزيان، il est solvable. Donc même que en termes de liquidité la banque ما عندها والو، غادي تكريديتي لو كونت ديالو، غادي تكريي لا موني en d'autres termes. Donc غادي نستنتجوا هنا بان هاد لوبيراسيون il est confié seulement aux institutions qui créent la monnaie, généralement les banques commerciales. Donc هنا غادي تكريديتي لو كونت ديالو. Donc هاد لوبيراسيون هادي تتسمى l'intermédiation de transformation par anticipation. Transformation عرفتوها، c'est le fait de transformer les crédits généralement à moyen terme au dépôt à court terme. Par anticipation, ça veut dire que la banque واخا ما عندهاش لا ليكيديتي اكوردات هاد لو كريدي. علاش؟ لانها تتانتيسيبي بان لي ديبو غادي يجيو من بعد. سي سا ليدي. دونك بهاد لا بارتي ديال لي زوبيراسيون فينونسيير غنكونوا سالينا لو شابيتر 2 كي بورت لو نون ديال لانترميدياسيون فينونسيير. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لو شابيتر 3 بريزونطاسيون جينيرال دو سيستيم بانكير ماروكان. إلا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش لايك اي بارطاجي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.